ممكن نحبك ممكن ما نحبكش، كيما انت ممكن تحبني ولا ما تحبنيش، وكان عنا طرف زهر نحبوا بعضنا فرد وقت ونكره بعضنا فرد وقت زيادة، باش كي نفرحوا مع بعضنا، نتعاركوا مع بعضنا، نتغشوا ونتنرفزوا، نصيحوا ونعيطوا وننقزوا ونشيخوا، نعيشوا مع بعضنا ولا بعضنا، خير ملي كل واحد يعانق روحه ويبوس روحه، يشد بابوشته ما يحكيش، يقعد في تركينة وحده لين يهزوا النوم من البكاء ويحلم عنده طرف زهر. ألا يحدث لك أيضا أن تكتب عن حب مجهول أو علاقة صيف عابرة لم تلحق بأعشاش تشرين الأول الخالية؟ لربما كنت أنا مجنونا، لربما وقعت بحب ضحكة أو شامة، لربما وقعت بحب الانتظار. Hello tout le monde, أنا مهدي ومعايا نسرين. Ce qu'on vient de lire, c'est deux extraits, واحد بالعربي وواحد بالدارجة. Extrait من un recueil de poèmes écrit par un jeune écrivain qui s'assoit juste devant nous. Mais on va pas dévoiler son identité maintenant. عسلامة ومرحبا بكم في un nouvel épisode de notre podcast Ngajdrou, créé par le club Ciné Radio Insat. Ngajdrou, pour les gens qui connaissent pas le terme, on est un héros tout simplement. On parle de tout et de rien. Bien. En fait, on a choisi comme premier sous-thème l'art dans différents domaines. On invite des artistes, en l'occurrence de jeunes artistes, qui vont nous parler de leur parcours, comment ils sont parvenus à devenir artistes, ou plutôt, non, on ne devient pas artiste, on l'est, mais comment ils sont parvenus à se lancer dans le domaine artistique, ou qui fait, ils ont pris le premier pas qui est loin d'être anodin. Ou voilà, on veut aussi creuser un petit peu les hauts et les bas de chaque domaine artistique, parce que oui, l'art est beau, on sait tous qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de contraintes, et physiques et morales, et pas mal de persévérance. Oui, je confirme. Alors, on a invité avec nous aujourd'hui un jeune artiste, un écrivain, à 25 ans quand même, mais avec un parcours très très riche. Voilà, Fabi Kissem. Aslema. Aslema. Alhamdoulilah. Comment la vie te traite en ce moment? À 24 ans et demi, et presque, je termine mes études médicales, donc je suis un peu stressée. J'aurai prochainement le concours de résident à passer. Sinon, ça va, je suis en vacances. Un petit médecin, donc. Un futur médecin. Un futur médecin. Moi, je me dis que quelqu'un en médecine, c'est bon. Il va aller te bib, exact. Sinon, tu as à part évidemment l'ktiba ou médecine. À part mes études médicales et la poésie, نخدم في المجتمع المدني dans plusieurs associations. نقرا sciences politiques en parallèle avec un programme. اسمه l'école politique avec une fondation allemande, Friedrich Ebert Stiftung. Et en même temps, je joue aux jeux vidéo. Je fais un peu de peinture. Voilà. Ah oui, on passe partout quoi. Justement, quand on a comment on va te présenter, parce on n'arrive pas à te cerner en fait. Voilà, ma famille c'est notre look. Donc tu t'écris juste pour commencer. C'était quoi ton rapport à la lecture en Israël? Normalement, un écrivain, c'est pas une règle, mais on passe toujours par la lecture. Est-ce que quand tu as la règle est respectée dans ce cas aussi. En fait, donc il y avait assez de livres, même si donc mes parents étaient obligés باش يشكوا لي وحدين اخرين. كنت ملي انا صغير معناها جاشتي لي ماغازين نقراهم الكل هذوك اللي بالعربي كنت عارفوهم ماجد وعربي الصغير وباسم وعارفين وباسم دونك نشريهم كل جمعه جلي زاشتي ونقعد نقراهم نعاود نقراهم. تغرمت ان سيغتان مومون باللي رومان بوليسيي بالعربيه. فما رجل المستحيل سي اون سيري ايجيبسيان ان فيت وعندنا مكتبه عموميه في الحومه دونك مشيت عملت انا ابونمون 500 مليم ونمشي ناخذ 5 كتب الصباح نقراهم ونرجع العشيه ناخذ 5 كتب اخرين. دونك فوالا ملي انا صغير نقرا معناها سيتي بلوتو بالعربيه الفصحى. او ديبي كنت مغرون برشا بالعربيه الفصحى نحكي حتى في الدار. ابري تغرمت اكثر بالانجلي كي وليت نقرا انجلي وقرينا في المكتب تفرجنا في التلفزه اكثر avec les séries américaines ونقرا شويه فرونسي دو طون ان طون.
Bon, le français, surtout avec mes études, donc la langue اللي نستعملها كل يوم. دونك اي كنت دودة قراءة كما نقولوا بالعربي. كنت تقرا وانت صغير بالكدا؟ اي برشا جونغ حتى في الدار معناها نبدا ما تنحي لي الكتاب خاطر كي نبدا نفطر ما نحبنيش ننسخو دونك ناخذ باغ اكزومبل باكو الحليب ولا باكو الكراندور ونقرا لي انغريديون جوست جافي بيزون دو لير ان تروك. C'est très rare. Ils sentaient toujours le besoin معناتها. J'avais rien d'autre à faire. انا باغ كونتر جو ديتيستي لا ليكتور كي كنت صغير معناها كنت معناها ليميت نحسها بيردن معناها ديجا كانت عندنا ماتيغ في المكتب اسمها مطالعه بالرسمي سيتي لا ماتيغ لا بلو شيونت فيهم الكل خاطر déjà on t'impose معناها des bouquins qui font pas forcément partie de ton goût ou on t'oblige باش تعمل un résumé ou تعمل analyse des personnages ou quoi فهمت. Du coup, c'est plus une passion pour moi. Ça doit être une passion, la lecture. C'est pas une obligation. Je dis, tu vas هذه وعمل لي اناليز وعمل لي بون تعاون هي راهو من الاول الحق معناها سورتو انا لما حالك كنت ياسر جيت با بون اغاب بالرسمي ياسر كنت تظهر لي حاجه صعيبه معناها وكل وقتها نفكر فما سلسله خضراء وقتها تلمون كنت اكرهها معناها ونحس روحي اوبليجي معناها باش كل وقت اصلا سامين بارير بالرسمي هذه الحاجه الخايبه بيني وبين الليكتور قلت ا مومون سي با مون تروك سا فا جامي ات مون تروك وياسر حاجه خايبه معناها خاطر نفهم وما نفهمش وقتها لي بروف المكتب ما نفهمش كيفاش يقولوا اللي il faut toujours passer par les lectures pour se cultiver alors que les on a plein de gens qui lisent pas mais qui sont bien cultivés معناها les sources d'information كيفاش tu t'informes كيفاش tu documentes مش كاين الكتب معناها عرفت c'est bien de lire c'est bien mais ça doit être une passion معناها avant tout مش une obligation معناها on a tendance ديما tuer les passions هذوما من الصغر معناتها من المكتب حتى انا معناها بالحق كنت نقرا برشا بالعربي معناها ديفوري معناها لي بوكان الكل بالعربي وكل شيء ومن بعد petit à petit ça commence à être une obligation surtout في الكوليج معناها on t'impose un livre بعد باش تعدي عليها ان اكزامان اكزاكت سا لا باسيون معناها تاع القرايه انت هذاك الريفوج نتاعك ولا تو بور ليفازيون ولا ما نعرفش ما عادش تحب ما عادش سي بلو اون باسيون سي اون اوبليغاسيون اللي هي حاجه خايبه معناها اي لا بروف معناها العباد ما عادش تقرا معناها قليل العباد اللي تقرا جينيرالمون خاطر سي ريستي كوم ان كومبلكس معناها هذيك سي اون اوبليغاسيون سي ان دوفوار فينالمون mais il faut savoir هما les كانوا يقراو فينا معناها ils ont grandi avec ça il y avait pas d'internet il y avait pas d'autres sources d'information donc ils étaient obligés de lire après pas obligé mais بالعكس ils éprouvaient un plaisir à lire c'était comme un compagnon حاجه هذيك معناها il avait que ça et encore مش عارف الكل كان تقرا قبل معناها juste voilà sinon تعمل médecine ouais يا باش حاجه médecine science le rapport entre la littérature et la science déjà c'est quoi bon on dit que la science c'est de l'art ça demande une certaine finesse tu arrives à faire l'équilibre en fait entre ces deux domaines disons différents mais il y a des points en commun tu vois un rapport entre la science et la littérature déjà déjà فما quelques poèmes هكا من le monde médical معناها le monde médical m'a inspiré pour écrire ces poèmes واللي نعيش فيه معناها le contact avec les gens l'empathie اللي نعيشوها comme médecin معناها avec les patients نتاعنا donc oui c'est inspirant pour écrire sinon pour moi c'est aussi un passe-temps معناها هكا نفرغ الشحنة pardon اللي فيها معناها les ondes négatives quoi في الpoésie donc voilà ou pourquoi pas enfin plusieurs hommes de science qui sont aussi des hommes de lettres l'un n'empêche pas l'autre déjà exact ouais alors ريزدانا سبيسياليتي كان عندك حاجه في مخك تحب تعملها وي اللي هي اقرب حاجه للليتر je dirais c'est la psychiatrie justement ah oui je vois déjà le lien le rapport بين psychiatrie et خاطر حتى في الكتاب نتاعك tu décris des états d'âme معناها finalement c'est ça c'est un rapport avec la psychiatrie je pense il y a du psychologique حتى في l'art معناها
femme du psychologique, du psychiatrique, disons. Donc voilà, c'était أكثر حاجة قريبة. J'aurai le temps de lire des livres اللي هما en même temps نحب أن نقراهم ويعاونوني ونجم نقراهم. Par exemple, cette année, j'ai pas lu. Pour moi, j'ai pas lu assez de livres. نحب نركز أكثر على قرايتي surtout que c'est la dernière année au col. Donc voilà. C'est le fameux concours, Donc حبيت أكثر je me concentre في القراية ومن بعد هاكا peut-être espérons l'année prochaine معناها ولا après le résultat نجم نقرا حاجات qui m'intéressent أكثر على البسيكولوجيا على البسيكياتري tout ça. En même temps نعمل حاجات نحبهم معناها pourquoi pas الصيف. الصيف شنو الحاجات اللي تعملهم؟ peu de sport معناها نقعد avec des amis نخرج شوية ناسها. تلعب برشا دي جو فيديو مازلت للتو؟ oui, je joue encore des jeux vidéo. هذايا ما نقص منها par contre. Oui. On passe à un petit jeu. On va donner les 10 questions à réponse. Mieux connaître la personne. باش نعرفوك أكثر. C'est à réponse courte. Et voilà, c'est une succession de questions. Tac, tac. Voilà. Ok. Il y a des choix, معناها ولا? Non. C'est ouvert, des réponses ouvertes. Ouais. D'accord. شنو أحسن بارتي عندك في النهار؟ مش الصباح الليل, je dirais. الليل. En tout cas مش الصباح. What's your biggest strength? Biggest strength, my emotional. Okay. Weakness. My weakness. I'm mean. I can be very mean. You're mean. Est-ce que femme a une cause qui te tient à cœur? Une cause, oui. Bon, puisqu'on est dans santé et droits sexuels et reproductifs, donc voilà, les droits sexuels et reproductifs. Ah, c'est bien. Plaider pour ses droits. Plaider pour ses droits, معناها. Les droits. Quel droit? Les droits sexuels et reproductifs. D'accord. Donc, خدمت في organisation. Oui, donc avec l'association des étudiants en médecine à la fac Sociamed, avec YPIR, c'est un réseau de jeunes qui travaillent dans le domaine de la santé et droits sexuels et reproductifs. Et le خدمة نتاعنا تمشي على l'éducation par les pairs. Donc le principe est simple, des personnes qui sont في نفس catégorie, disons, genre des étudiants, des professeurs, donc ils يعلموا بعضهم une personne qui تعلم un groupe ou كل personne من الجروب هذاك تعلم un autre groupe, donc هكا l'information تتعدى. Ou c'est plus facile, أنه la personne تتعلم من une autre personne اللي قريبة لها qu'une autorité. C'est vrai, ouais. Avec d'autres associations, Mawjoudine, par exemple, Inopis, on fait le concept Human Library, si vous connaissez. Voilà, grosso modo. Librairie humaine qui m'a fait de la FMT, ici, oui. D'accord. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça avance la situation au niveau de la sexualité? Est-ce que femme a progrès ou elle شنو تحس؟ هو ديما في تونس نقولوا الحمد لله par rapport aux autres pays de la région MENA. Mais malheureusement dernièrement il y a eu des problèmes avec le بوليسية معناها مع plusieurs associations في تونس. أنا سمعت لي ما نعرفش association موجودين دمج هذيك في بالي هادوا عليها الحاكم d'un coup. Il n'y avait pas de raison, man. Juste que déjà بعد ما خرجت رانيا من رانيا الغمدوني هكا وصارت مشكلة كبيرة وقتها عليها. Le lendemain, j'ai juste هادوا عليهم معناها قالوا نهدوا عليهم. Il n'y avait pas de raison معناها. Concrètement, ma femme a raison. C'est juste pour intimider معناها. Ok, تحية. Ça marche. Hey, vintage or new? Vintage. What's your favorite TV show? This is a hard one. توا en tout cas كنت حاب مش لازم. Favorite TV show of all times, Friends. Friends. Of all times. Friends person. Friends. I feel judged. Non, je respecte. Merci. Je respecte. What's your favorite TV show? Si je نحكي عليه. ملح ولا حلو؟ ملح. What's the one talent you wish you had? Singing.
Singing. Ah oui, moi aussi, ça. ديما نحب نسمع عبيد تغني نقول ils ont une belle voix. Je confirme déjà صوتك ياسر مزيان. Donc if you could switch the life with one person for one day, who would it be? Ça c'est dur par contre. أنا ما نجمش نختار. Une personne pour une journée. Personne, célébrité si tu veux. Honestly, personne. Personne. Respect. Je veux pas qu'il souffre في حياتي أنا. Donc ما يسالش. بيا مش لازم يسويتش معناها جوست هو ما يقدرش يعملوا في الليمبو. يستناونا. une phobie. Ah, une phobie. Plusieurs phobies. Plusieurs phobies, oui. Les grands 8. Les grands 8. Un petit peu زريرق. Oui, je suis médecin. الله غالب. مش أنا نعمل زريقة معناها كي on me l'a dit plusieurs fois. genre كي يبداو باش يزرقوا لي معناها نقول لهم اسمعوا. شوية. Grand 8, أنا مازلت كي ركبت في Grand 8. وقتاش؟ في اللواج. Non, c'est pas la même chose. Je te jure que c'est la même chose. 180 degrés وتتقلب. Je te jure في عين دراهم. دونك بالرسمي هكا معناها الدور تعرف ما قصرش. أي الواجات تبارك الله حتى النقل زاد الريفي هيك حاجة أخرى. ici, donc ta passion pour l'écriture. Est-ce que déjà tu trouves pas que c'est une expression artistique délaissée de nos jours? On est plus dans le visual art, digital art. On s'intéresse les romans, la littérature, la poésie. On n'a plus tendance en fait à faire ça. On est avec voilà. le portable, les réseaux sociaux et tout ça. J'ai l'impression que il disparaît de jour en jour la notion réveil, yaqra. On a une notion d'avoir un bouquin comme un petit compagnon de la journée. On n'est plus, mané. Comment t'es resté fidèle à Congo finalement, mané? On résiste à ça, mané. On résiste à Kalhaj. Je pense que c'est une question d'éducation. أنا تربيت هكاك معناها وين نمشي نهز معايا كتاب. معناتها لازمني حاجة اللي هي فيها en plus وقتها. Disons, dans le temps, j'avais pas de smartphone. téléphone عملته في الكوليج juste باش نعمل بيه تليفون معناتها باش نكلم بيه quoi. ومن بعد في الليسي تكريت التليفون un iPhone disons. Je fais pas de publicité pour les iPhones. mais c'est mieux que les Samsung. mais bon après juste استانست معناها حتى تو كي نهبط سنتر فيل ولا نمشي لبلاصه ديما عندي كتاب نقرا. اما حتى pour le visual arts je pense حتى le petit texte qui va avec معناها ça reste de la littérature. ديما فما حاجه ديما نقعدوا نستعملوا معناها الكلام والكتيبه pour décrire ولا pour véhiculer ce sentiment ولا déchiffrer le sentiment اللي تحسوا كي تشوف le visual art هذاك même si ça varie d'une personne à une autre. اللي هو هذاك علاش تلقى plusieurs textes qui diffèrent ولا la personne qui fait شيء elle va exprimer ça. C'est vrai. Voilà, tu es resté fidèle à ta passion, Tiens encore le coup. Voilà, on tient le coup. Je force à toi. J'aime bien je me déconnecte من التليفون وتخليها على جنب معناها نقرا كتاب هكا. Mais on souffre en fait les générations تاع توا ديما معناها c'est malheureux بالحق كيفاش ولينا on est accro معناها للتليفونات وكل شيء. نقول لك ما نقراش خاطر j'ai un manque de concentration, je peux pas tenir 20 minutes 30 minutes في كتاب معناها نمشي نتفرج في série ولا في فيلم خير برشا. Bon, pour être honnête, ça m'arrive quand je veux apprendre par rapport à un sujet, j'ouvre une vidéo sur YouTube où il y a plusieurs chaînes معناها الطايرة على الآخر ويعاونوك أنك أنت تكابتي. C'est plus facile باش تكابتي l'information تبدا visuelle ou auditive en même temps. Et on a Google déjà, la vie de l'homme. اما نقعد نقرا معناها كوم باس طون ويعجبوني الحكايات ومنعرفش استانست اكثر بالبابيي استانست ميم سي نقرا دي كور نقرا دي ليفر اون بي دي اف معناها سا ماريف نبدا نحاوس نصب كلكو ليفر في التليفون. ما يتعب البي دي اف كمان انا ايفون على ايفون. اي اسكو ولا نلبس شي ليزوز ولا فما لي تابليت فما برشا معناها. اما انا الحق في التليفون خاطر تنجم تحط ان مود كي بلو فاسيل معناها باش نقرا ما نقلقليش عينيا. اي تنجم تجو سور لا لومينوزيتي لا تاي البوليس اي ما احلاهم فازت هذو
انا حتى كي تبدا ساعات فما برشا كتب تنجم تلقاهم في تونس سورتو لي بالانجلي تصوبهم اي بوك معناها هي حاجه لافونتاج نتاع لي بوك. Alors, la transition من lecture نقول لها تقول لي نقرا à l'écriture. Bon, انا ما في باليش كنت نجم نكتب. في بالي نجم كن نقرا et après au lycée Sinon le déclic. Voilà. Le déclic, Le précurseur. Comme toutes les grandes histoires, je dirais l'amour qui était le déclic. Donc voilà, je voulais juste écrire un poème pour un camarade de classe. T'as commencé maintenant avec des poèmes. C'était dédié pour une personne. Ah oui, c'était dédié pour une personne. Donc ça a commencé qu'avec ça. Et puis t'as aimé ça? بعد خاف نكتب. Donc j'ai commencé à écrire en anglais. من بعد وليت نكتب en arabe بالعربية الفصحى. حق ما جربتش حاجة نكتب حاجة بالفرنسي برشا معناها. Et tu préfères quelle langue? Anglais, arabe. D'accord. Ça dépend du mood. Ouais. Arabe ou dialecte تونسي. Dialecte. Et après le dialecte j'ai معناها. Le dialecte j'ai en fait في situation نتاع نحب نكتب ما معنيش باش كسر راسي برشا. نحط اللوج اكتب. تاع get it out of my system. يجيك هكا في مخك juste تكتبها en fait ما غير ما تخمم en fait en quelle langue déjà. Puisque j'ai fait assez de lecture donc j'avais un bagage linguistique surtout en arabe. C'est pas évident. C'est très délicat. Est-ce que tu résonnes en arabe, en anglais, qui fait تكتب ولا ça dépend de la situation, de l'image, de أنا في مخي en général je résonne en anglais. نحكي en anglais avec mes amis, نحكي en anglais في الدار. Avec mes sœurs, donc généralement je fonctionne en anglais. Qui n'a pas de situation stressante, narquée en français. Pas pour dire que je suis stressée, mais كتبدا حاجة مناش حتى في القسم مثلا si j'ai une présentation نعملها بالفرنسي. إلا فيديو كل عركة impossible نعمل عركة ما نعمليش بالفرنسي. راني نتحاول نبدا نحكي عادي من بعد كي نشنا نولي نشنا en français. L'anglais c'est jamais mon truc. ناش علاش. Je suis plus confortable en anglais généralement. تبدا حاجه بتدخل نعطيها قيمه هكا نحكيها. تبدا حاجه فورميل تولي تحكي اكثر فرنسي. Je résonne en français. كتبت en français. شويه quelques textes oui. Tu les as pas partagés. Avec des amis. Avec des amis. Des amis اللي يكتبوا خير مني بالفرنسي donc عمري ما كملت في الفرنسي. D'accord. Voilà. وقتاش بديت تكتب avec un certain disons professionnalisme. Genre وقتاش جيتك هكا جيك le moment où تحب je vais partager en fait mes écritures mes poèmes ou voilà je veux plus regarder الحاجات اللي نكتب فيهم لي انا حب que les gens voilà يشوفوا شنو انا الحق j'ai jamais été le genre اللي كي نكتب حاجه نخبيها ما نقرا حتى حد je vais pas partager ça OK je comprends ça m'a déjà اي voilà اللي عندي déjà le premier poème قريته devant toute la classe الطفلة تندب هكا معاكم معنا. Donc après donc elle est tombée sur le charme ça حكينا على les circonstances dans le premier poème. Sous le charme comme un poème. كيفاش تاوي الكوراج ساعه باش تقرا بويم؟ Je sais pas. والعبد موجود في السال. Ouais. En fait ma meilleure amie était avec moi donc وقتها كان نغزر لها هي pour m'encourager. تغزر لها الكليم العبد داخل. D'ailleurs je suis encore amie avec ma meilleure amie mais يزي في الباك ميساج c'est pas grave. بعد en fait هنا le livre j'ai publié في ma 3e année de médecine donc عندها عامين الحكايه 2019. Oui 2019. Le déclic أنا عندي une relation je dirais bizarre avec la mort. نبدا ساعات je sais pas j'imagine des scénarios هكا نتاع دي بيرسون في حياتي توفي ونعمل الحكايه الكل نولي نبكي فينالمون عادي جدا معناها même si هكاك من مخي معناها je sais pas donc وقتها مروح في الواج من سوسة لتونس Grand 8 exactement bref il y a eu un accident هو فما كاميون قدامنا دخل في شكون وانا genre OK j'ai vu des cadavres في الفاك معناها on a fait l'anatomie sur des cadavres
مي ما شفتش هكا انكور قدامي باش يموتوا. في وقت دونك هكا اللي سما شوكي وقلت اوكي شنو الحاجه اللي نحب نعملها انا قبل ما نموت. Et c'était ça, c'était publié un livre. Donc روحت لميت لي بويم اللي عندي الكل هكا القدم وقعدت نكتب وقتها وجيسي باش نخرج الكتاب. سي جافي دو لا شانس معناها يقول لك ديما راه مش ماكش تخرج من الاول ولازم تحكي avec des maisons d'édition. Bon, si vous voulez, on parle un peu de... Justement, on y vient. Qui, en fait, l'arbeit اللي يسمعوا فينا توا يحبوا زيدا qui veulent publier des offres ومازالوا أول expérience. شنو هما les procédures par lesquelles on passe معناها pour arriver là معناها. Ben أنا الحق j'avais de la chance معناها كيما قلت لك. J'ai bossé l'été هذاك comme journaliste avec un magazine pour faire la couverture du festival de Hammamet. Donc festival Hammamet international. Donc عرفت des journalistes وكل منهم un journaliste اللي il m'a donné le contact de Pop Livris, la maison d'édition اللي j'ai publié avec. Enfin, une autre maison d'édition اللي هي elle a fait des événements festifs où j'ai participé avec un poème. J'ai gardé le contact et je les ai approchés pour publier le livre. Donc les deux maisons d'édition, elles ont accepté de publier. En fait, Lula Katli, genre, je sponsorise le livre. J'étais pas contre déjà, ils ont accepté. On dit mais c'est le Déjà, je me rappelle, ils m'ont envoyé l'email, on a c'est bon, après une semaine, les gens calmoni ou ils m'ont rien demandé. Ce qui est logique, je sais pas, les gens ne faisaient plus de poésie, bacha, ou peut-être c'était pour ça. Les blacks. Mais ils n'ont pas poésie. Mais ils ont aimé le livre, donc normalement l'axe, normalement, c'est des économies. Donc بعثت لهم un draft. معناها بالأول قراو le draft par mail, c'était un simple mail. قعدت نستنى جاوبوني من بعد و مشينا تقابلنا. بون عملت لهم سوربريز الحق ما كناش باش نتقابلوا وقتها. دونك حكايه ضحك هي شوي. كان حكي لنا عندهم وقتها un écrivain وقتها طارق لاموشي je pense que oui طارق لاموشي وقتها عنده البريزونطاسيون تاع الليفر نتاعو في اللاك. دونك انا مشيت قلت لهمش انا جاي. نحن كنا نحبوا ناخذوا رونديفو مي انا وقتها لازم نرجع لسوسه وخاطر نقرا ميديسين في سوسه ان فيت. دونك سيتي ان ديمانش وصلتني ما هبطت خذيت الكتاب حكينا قرينا وكل كاو جوست من بعد في الاخر قلت له ما لعبت مروحه قلت له مع السلامه انا هشام سميادي هكا وهكا. قال لي بون عندي الحق نسب. You get the idea. بون خلي tu nous joues un sale coup معناها شنو جاي تعس علينا جاي تسقسي معناها قلت له والله راجل جاي يقدم في كتابه معناها جاي يقدم في كتابه وانا مانيش هنا باش نقعد نحكي على كتابي. سي بون ما روحت وروح هو ومش هزيتو الكتاب كاو نجمو نحكيو شويه. قال لي يقعد ما باش نحكيو تو كاو. دونك on a parlé un peu des détails du contrat. Plus ou moins. les procédures. Donc voilà, تبعت الميل تقعد تستنى يركبك العصب ومن بعد يجيبوك على الميل. سواء يقولوا لك d'accord mais on va faire quelques هكا editing. Sinon ينجموا هما en fait يعطيوك des conseils معناها حتى كان هما ils n'acceptent pas le livre. They usually give advice to make it kind of better. فهمت. بعد donc we had a meeting to talk about the specificities of the contract وال launching date ou par rapport genre c'était quoi ma vision. خاطر من الأول c'était juste des poèmes donc il fallait ajouter les dessins. On y vient. Donc la couverture plus ou moins. Allez, il fallait. Allez, Houma, ils ont imposé. Non, ils n'ont pas imposé. Et là, je le voyais comme ça. Ah, c'était ton idée à toi, moi. C'était notre idée, le col. Ok. Après donc on a commencé à bosser. Houma, de leur part, a fait l'editing. They had the editors.
Et en fait, au fur et à mesure, j'ai ajouté des poèmes. J'ai ajouté un poème, je pense, une semaine avant l'impression. Ah d'accord, j'étais inspiré. استنى اقف لحظة بالله عندي ما مش نزيد حاجة. Donc voilà, قعدنا كل مرة نزيدوا في التصاور نزيدوا في les poèmes ونقدوا في الميزون باج وكل. C'est tout un travail d'équipe, voilà. هم عندهم une équipe معناها. ومعناتها يسألوك معناها على رأيك. هاي نقعدوا نبعثوا. Exactement. Donc tu étais bien servi. Ma femme est quelque... Non, pas du tout. J'aime là. Tu trouves pas que à l'expérience fait l'édition, tu publies un bouquin, maintenant je fais exploitation de l'artiste, d'un jeune artiste. في حالتي أنا الحق لا. Est-ce que au niveau des revenus, le pourcentage que tu as, est-ce que tu es très satisfying qu'après l'expérience? Pour être honnête, je l'ai pas fait pour l'argent. Donc ça m'a pas dérangé. Déjà, j'étais prêt avec l'autre maison d'édition à payer. Mais en fait, les jeunes, apparemment, en général en Tunisie, les écrivains, les jeunes écrivains, voilà, ils ont à peu près 10%. 10%. Donc toi, les معروف أكثر 30%, 40%. Il faut, plus ou moins, il faut compter l'impression, la distribution. Enfin, des librairies qui ياخذوا برشا فلوس. qui بداو connus هما زادا. Donc c'est pas donné, فهمت. Quand même 10% ça. Mais le domaine كله هكاك معناها les jeunes artistes ديما on trouve ces difficultés. Les gens ne lisent pas. Ouais. Déjà juste un petit point معناها اللي يخدموا في الميزون ديديسيون هما ils ont d'autres boulots معناها مش في حاجة أخرى. فهمت هذيك disons leur passe-temps voilà الحاجة اللي حبوا يعملوها من قبل donc هما ils ont lancé le projet. D'accord, mais خدمة نتاعهم ماهيش خدمتهم c'est pas leur revenu معناها leur première source de revenus. OK, والله ما باش نعرف هالفازة. Je pense femme un prof de français, un économiste, médecin donc D'accord. وين كتابك وين في أنا librairie معناها. أنا j'ai fait le lancement في مكتبة الكتاب في تونس. Centre-ville. Genre un petit event avec des amis, la famille وكل. Et بعد فما موجود في libraire موجود في مكتبة الكتاب quelques je pense مكتبة قاسم في سوسة par exemple. En ligne زادا. Oui, en ligne le site attends le nom m'échappe. Je pense le libraire en ligne. Libraire. Je pense. اوكي وفما في مكتبة الكتاب نتاع المرسى. في الزوز. سينا حتى في المرسى يجيبوه لك للمرسى معناتها السنتر يجيبوه لك من سنتر فيل المرسى. Et la foire, bien évidemment. Prochainement, la foire du livre, fi avril. Le 19, je pense. Le 19, je pense. Ouais, 19 avril, je pense. Ouais. Leur Kobe de Souf, un recueil de poèmes. Moi, je trouve que c'est écrit avec un style décalé. Beaucoup de sensibilité. Ouais, un assemblage en fait de mots qui touchent la sensibilité. Alors, qu'est-ce que tu as choisi avec tes books? Tes sources d'inspiration, déjà. Déjà, oui. Sources d'inspiration. Principalement mon vécu. فما زاد les films ولا الغنايات اللي نسمعهم ولا نسمع برشا غنايات. Donc quel genre de le genre indie, acoustique, modern French هكا شوية, mais pas du pop, شوية معناها. Un peu de tout, du jazz, du classique, instrumental, du Lana Del Rey. C'est un genre, ça c'est un genre. Je la félicite déjà pour son dernier album. عجبك l'album الأخير؟ quelques chansons, pas vraiment, quelques chansons عجبوني معناها. Elle a changé, وانا ما نحبش تبدل. كيفاش elle a changé? Elle a changé, c'est plus le même style, je sais pas. هي في كل album elle change معناها. ليه المرة هذه بدلت برشا. No.
Ok. Donc, t'es انت عجبتك؟ انا عجبتني. الكل Je trouve qu'elle est beaucoup plus gracieuse que قبل وعندها ستيل هكا beaucoup plus assumé donc اللي عجبتني. اللي تعملوا يعجبني اللي انا ما je conteste pas الخدمه نتاعها. بي دونك revenons à nos moutons. Donc vécu نتاعك. Le vécu, l'art en général معناها qui m'inspire. Genre حتى un film, une citation في آخر فيلم معناها تخليني نخمم ونكتب. Genre le fil تبدي لي معناها هي الفكرة voilà exactement أنا نكمل. C'est pas du plagiat mais je sais pas métamorphose نتاع l'art ولا نتاع les sentiments هذيك. اسكو ديما جونغ تجيك الفكره باش تمشي طول تكتبها الحكايه معناتها جونغ ديما الافكار اللي يجيك وكل شيء تكتبهم معناتها ولا ça prend du temps في مخك باش هكا tu penses بكدا الحاجه اللي تحب تكتبها باش من بعد tu mets les mots على l'image. En fait ma sœur سألتني مرة قالت لي كيفاش تكتب. Ça m'a paru bête genre كيفاش تكتب. En fait نشوف الكلام هكا ونكتبه بالحق je décolle pas معناها genre نشوفه هكا dans ma tête هكا نشوفه وبلسك نكتب في التليفون دونك نستانس بالتليفون ونكتب سورتو بالعربي جو بريفير لو كلافي عرب في التليفون دونك تاك تاك دونك ديما تليفون فوقي دونك نكتب حتى كان ما نكتبش كلها نكتب الفكره باغ اكزومبل لو تيم ولا ومن بعد جو ديفلوب نقول مثلا نحب نكتب حاجه على الحكايه هذي ونخليها دونك يجوني الكلام هكا يجيني الكلام نشوفه. انا بالحق كان خلينا نصور برسمي كان ما نحطيش طول الفكره ضيع عليك نرفز راني نرفز نخمم هكا في حاجه مش نورمال ومن بعد يشوفي هكا نعمل حاجه اخرى من بعد نرجع لي نسيتها نو du coup je trouve que c'est vraiment difficile déjà de هكا تحط الافكار نتاعك معناتها وتكتبهم معناها تخرجهم في ورقه نخرجهم لي تكست ومن بعد نرجع لهم ونعاود نزيد فيهم ونبدل voilà. Est-ce que le quotidien t'inspire? L'arbed, le frottement avec les gens, les expériences à l'arbed? Oui, فما كيما قلت لكم بكي في السبيطار par exemple. Donc فما des situations qui m'inspirent. Sinon le contact avec les gens معناها les expériences اللي نعيشهم معاهم les sentiments اللي يخليوني هما نحسهم. Donc c'est ça. Donc les كتاب est-ce que dédié l'arbed ولا juste en général? Est-ce que فما عباد خممت فيهم spécialement ou elle a juste تكتب en général? Pas spécialement, mais femme à des personnes que je connais pas et peut-être que je connaîtrai jamais. Le livre il est pour eux. Il est pour eux. Deep. Trop deep. C'est vrai. Ouais. اي مريم مش ديما لازم نكتبوا العبد موجود في حياتنا نجموا نكتبوا العبد ما نعرفوش ولا ممكن يجي ولا عندنا ايماج هكا وبعد تجي في سا اسكو سا بار دو توا معناتها كهو معناتها جونغ معناتها اللي تحسوا انت هذاك هو اللي تكتب فيه والا جونغ معناتها خاطر فما دي زيكريفان معناتها يكتبوا معناها بجو ما عرف شنو مي il part pas forcément de فهمت. Est-ce que c'est le cas pour toi? Il y a de moi معناها فما حاجات عليا انا مني انا فيا انا فما حاجات لي ça déjà c'est un poème ça déjà c'est un poème دونك هذوما فما منه معناها هذا في الكتاب اما فما حاجات على دي بيرسون في حياتي معناها حاجات ما كنتش معناتها جوري ايمي يقولوهم لي ولا انا حبيت نقولهم لهم il y avait pas l'occasion donc تحطوا في كتاب. C'est de l'imagination un peu de l'imagination. فما ouais. Puisque عندك pas mal d'empathie زاد العباد est-ce que tu te mets pas dans des positions مش نتاعك معناها تقول انا si je ressentais un tel sentiment حاسه عبد وتكتب عليه est-ce que عندك من هالحاجه هذه ولا tu trouves pas que c'est toi? نجم نحط روحي في بلاصه عبد نحسوا الاحساس هذاك معناها ما نعرفش اسكو صار لي ولا لا. Je vais devoir relire mes poèmes باش نتفكر حق معناها اما كي توا نخمم معناها نجم نخلي روحي توا نحس احساس نتاع حاجه اخرى معناها. Ça c'est une force de
d'un artiste, voilà. Merci. Est-ce que femme a des moments où tu te moins inspiré que d'autres? Ah ouais. Ouais, ça arrive. Période de révision, période d'examen. Surtout. Hein. Mais ça tue à la créativité. Moi, ailleurs. ما تنجمش tu te concentres على الحاجه هذيك en fait. Exactement. تولي ساعات تحس بالذنب كيفاش ما عادش تنجم تعمل الحاجه هذيك. انا ساعات جو بيغ كل شيء عرفت نقول نحن ما عادش نعرف نصور وليس اللي يجيو دي مومون هكاك اللي يقولوا لك يحسوك معناتها كو تا بلو لو دون بوتيتر ولا حاجه. مي ابخي جونغ لازم اون سيغتين dedication dedication voilà ou concentration تاعتي ما عندك وكل شيء faut s'y mettre معناتها باش تخرج حاجه محليها كيما يخرج فيها هشام وانت زاد sinon est-ce que j'ai feedback est-ce que تعرف قداش من كوبي تباعت على في الكتاب Je peux savoir d'après mes revenus. Je dirais plus que 300 copies. Oui, déjà أنا كيف مشيت مرة مشيت للكتاب وريت كتابك في الليبراري. déjà فما زوز وقت قعدوا يحكيوا على كتاب هشام وانا قلت يا نعرف هو هشام. قداش فرحت. Ça m'est arrivé en fait juste hier week-end. J'ai fait une simulation de Timio. Tunisian Model United Nations font genre des simulations des Nations Unies. موجودة برشا فكات. وأنا قاعد هكاك واقف نحكي مع عباد جاي بيرسون هكا تغزل لي من بعيد تضحك وجيتني أنا يا ربي ما نعرفش نعرف خفت لي أنا نطلع ما نتفكرش قال لي لا ميساج جست شفت كتابك وجست حاب نحكي معك على الكتاب ودرا شنيا دونك Mais ça fait plaisir. ça fait très plaisir. Et les illustrations اللي موجودين ياسر محليهم تاع شكون؟ محرز فزاع اللي هو c'est un ami à ma sœur en fait ou bizarre هما genre في الميزون d'édition ils l'ont recruté pour faire les dessins. Il fait des illustrations sur Instagram ou quoi. Donc voilà الحاجة الباهية اللي كنت نجم نتعامل معاه directement sans passer par la maison d'édition. Il y avait quelques blocages par rapport au dessin ou quoi. Ah oui. Donc لازمنا الكل ناوي approve. وانا الحق برشا مرات ما يعجبنيش دونك نقول قول لي هو اللي راهم هما قالوا لي هكا قلت له باسمع من الاخر يجيني انا طول انا جي اكري لو بويم انا نقول لك كيفاش باش تعمل التصويره اللي تجي معاه نسمع كلمه فوالا لا مش نسمع كلامك هو اللي تي لارتيست دون سو كا وانا اللي نكمل معناها في الفيزيون دونك سيتي بلو كومبليمونتير اكزاكتومون شكون الكومبليمونت الاخر ما فهمتش بيان سور هو يكومبليمونت سي بويم سي كوا سيت كيستيون خاطر ديجا انت عندك ايماج في مخك وتكتب عليها دونك ما نعرفش خاطر برشا عباد يقول لك انا عندي ايماج ونكتب عليها فما جست يكتب ومن بعد يخرج ايماج فسالك خاطر انا ساعات نكتب دي بويم اللي انت كان تقرا البويم وتعمل تصوير على البويم هذاك ماهيش تصوير اللي انا حبيت عليه خاطر ميم انا كتبت هذيك ما نعنيش هذيك دونك سيتي بلوتو لانتربريتاسيون نتاعو هو نتاع البويم نتاعي دونك انا اللي نحب نحط الانتربريتاسيون نتاعي اسكو فما حاجات في الكتاب كنت تعملهم خير توا avec le recul après 2 ans وي بحق تبدل برشا ولا شوي شنو تبدل ان فيت بون اون ايفولو احنا الكلنا معناها كلكو بويم نوصل توا كل دم better مي هكاك معناها اون ايفولو العباد الكل جون à 22 ans ça va ouais franchement ça va 23 ans 22 ans بي اسكو تعرف نحكي un petit peu على scène artistique في تونس donc انت كيف tu as publié ton bouquin est-ce que تحس une certaine frustration de la part des artistes en l'occurrence des écrivains est-ce que تحسهم délaissés par rapport aux autres Bah déjà le domaine artistique في تونس il est pas bien valorisé disons معناتها خاطر نعرفش مانيش عاطين قيمه بالباهي للاخ ولا حتى كي نعطيو قيمه نعطيو اقل ان فيت من القيمه اللي يستحقها فهمت معناها ديما نحس كو معناها لي زارتيست معناها تونيزيان كل شيء ديما يلقاو دي ديفيكولتي مش عاديه كو في لي زوتر دومين مثلا ما تلقاهمش اي سي دو ا
معلش ما نقدروش الحاجة هي on la considère pas comme déjà une voilà ça devient un luxe en fait voilà exactement c'est pas ouvert à tout le monde exactement تحسها نتاع طبقة وليت تبع طلعوا et le reste même si voilà il y a plusieurs événements معناها culturels ouverts à tout le monde اي ما كانش عندنا قبل في تونس الفن déjà ما كانش عندنا معناتها mais on remarque que قاعدين يصيروا des expos des galeries on a tendance à les plus jeunes visual art qui m'a créé surtout cinéma bon avec le virus coronavirus bon mais le corona n'a fait que montrer صحيح n'a fait que montrer ça mais c'est vrai que بها هي تعملت معناها c'est grave ديجا ما نعرفش تتفكر هشام كيف مشينا للاكسبو نتاع في الصيف اللي فيها يونس ودرة وكل فما مرة وقتها عملوا هما توك ما تفكرتيش؟ ما تفكرت وقتها عملوا توك سيشن اخر نهار وقتها اكسبو وقتها عاودت مشيت انا باش نشوف لي زارتيست كيفاش يحكيو اون فيت فما ان بوين كي ما جوست ماركي على الاخر وقعدت مصدوم يعني قعدت خام فيها الحكايه عندي برشا عرفت En fait, les artistes في تونس يبدا عندك une œuvre artistique تبدا عندك par exemple un tableau ويبدا انت ان artiste مقيد عندك بطاقه فنان في تونس دونك les œuvres نتاعك الكل يتقيدوا في الباتريمون artistique tunisien Du coup, كي تحب تعمل اكسبو لبرا ولا غاليري لبرا يقول لك سي امبيراتيفمون انتردي علاش خاطر سا ابارتيان للباتريمون ارتستيك تونيزيان دو كو الارتيست في تونس يلقى روحو لا ينجم يعمل اكسبو بهم في تونس خاطر يا با سيت غاليري وما فماش لي بروبوزيسيون اللي يبداو انتريسونت لا ينجم يكسبوزي بهم لبرا معناها سي تيلمون فرسترون هما شنو يعملوا لا بلوبار دي ارتيست قالوا لي هما جور يبعثوا سو فورم دو كوليي دو كادو معناها لي بروش نتاعهم لبرا خاطر هذيك هي في الديوانه تنجم تعدي كادو ميسالش وقتها ينجموا يعملوا بهم اللي يحبوا البرا اون فوا البرا ما عادش عندهم عليهم حتى شيء سي تيلمون فرسترون معناها بالرسمي عبد ما ينجمش يخدم معناها بالكدا في تونس وما يخليهوش يخدم من برا والمشكله في هذا الكل اللي الوزاره اللي تحب تعمل بروجي باش تنحيها الفازه هذيا معناها ولا تحسن منها شويه اشاك فوا تبدا البروجي يجي وزير جديد يطيح كل شيء في الماء ويعاود من اول جديد ليس على مود هذا في وزارة الصحة ونحن بروبليم معناها بالرسمي ياسر 8 وزراء يظهر في 10 سنين ولا ميم بلوس ما تشدش سي تيلمون فرسترون بور لي وهكا انا جو كومبرون علاش العباد يحبوا يمشيو لبرا يستقروا لبرا سورتو لي زارتيست باش هكا يوليو يخدموا شويه خاطر يلقاو ريحهم كونكريتمون ما يعملوا في شيء في تونس معناها اون با اسي دو موزي دو غاليري وحتى كاين فما العباد ما تمشيش فما برشا سيليكسيون والعباد زاد ما عادش عندنا بوكو دانتيري les offres. Alors peut-être d'autres projets, Michel. D'autres projets artistiques. Oui. Puisqu'on parle des poèmes. Honnêtement, dernièrement, on a écrit quelques articles en arabe avec un magazine en ligne اسمه Jim. Donc c'est un projet que j'entame surtout في الصيف معناها. Donc Jim gender جنسانية جنس. Donc c'est ça la thématique. Et sinon, j'ai quelques idées. Du haïku, c'est une forme de poésie japonaise. Genre, c'est 3 lignes avec le titre. C'est très court, mais c'est très profond. Ça demande un effort. Tu concentres un sentiment ou un poème كبير برشا في الحكاية هذه في 3 lignes كهو. Bon, le japonais, en fait, c'est des syllabes, mais c'est pas la même forme de syllabes. Donc, j'ai commencé un petit peu à faire ça, à jouer avec ça. C'est un exercice après tout. C'est bien d'essayer de nouveaux trucs. Sinon, pour le moment, j'ai le concours, donc après je vais penser. Ça passe avant tout. Est-ce que tu as travailler? Oui, pourquoi pas. C'est bien. عندك les projets نتاعك معناها ماكش باش توقف في كتاب هذا ان توكا جو بونس با صحيح باهي هشام تحب تقرا لنا حاجه تحب تقرا لنا ان بويم je vais juste choisir un poème en fait puisque انتم قريتوا واحد بالدارجه ولا بالانجلي بالعربي donc je vais choisir un poème en anglais you make me happy and if you ever think it's too simple of a word you would have to be in my place to know
that it's not so much of a simple feeling. أنا تو ضبط. C'est intéressant. Hicham, merci beaucoup d'être On était très très ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. C'était très enrichissant quand même. Merci à vous. وإن شاء الله نعاودوا نجيبوك في événement في مناسبة أخرى. تكون ممكن نكتب أنا حاجة أخرى ماشي ما نتخيلش فما حاجة خليتها ما عملتهاش معناتها تبارك الله ما توش بوا Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mehdi. Merci Céline, merci à toi. Merci pour les gens qui nous écoutent. On se retrouvera dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci. Bon, allez, bye. Bye.